پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ ڈونٹ اسٹک یور نوز unnecessarily. مطلب کہ ہر بات میں مت کرو مت کرو مت بھاگو مت کھیلو مت اٹھو مت بیٹھو مت سو مت کھاؤ مت پیو. سرکلس میں چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے نا یوں گول گول گھومنے کا, مت گھومو گول گول, الٹی آ جائے گی. اگر تو آ کے آپ نے کھانا کھلایا اس کو تھوڑی دیر پہلے یا پانی پلایا اس کو اور اس کو الٹی آ گئی اور آپ نے ایک دو دفعہ اس کو منع کیا لیکن وہ نہیں باز آ رہا تو کر لینا, تو الٹی کیا ہو جائے گا, صاف ہی کرنی پڑ جائے گی نا. لیکن آرام سے بعد میں کہہ سکو بیٹا کھانا کھانے کے بعد نہیں کرتے, اس لیے ایسے ہو جاتا ہے. وہ بچہ آئندہ خود ہی نہیں کرے گا. بچے سمجھدار ہوتے ہیں, کسی نہ کسی ایکسٹینٹ تک سمجھدار ہوتے ہیں. بچے ہمیں کہتے ہیں ماما ہم نے یہ والا کرافٹ پروجیکٹ کرنا, آپ کہتے ہو نہیں میں نے نہیں کرنا. نوز unnecessary نوز میں آئے, کیوں نہیں کرنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بعد میں کتنی صفائی کرنی پڑے گی, اس لیے آپ نے نہیں کرنا. ماما بیکنگ کر لیتے ہیں, نہیں کرنی. ماما کوکنگ کر لیتے ہیں, آج یہ بنا لیتے ہیں, نہیں بنانا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے برتن دھونے, کیونکہ آپ کے بچے بھی شاید چھوٹے ہیں یا آپ کے بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح سے کام نہیں کریں گے جس طرح سے آپ ان سے رزلٹ چاہتے ہو. چونکہ آپ کو اتنا ڈر ہے کہ جو میں نے صفائی کی ہے وہ خراب نہ ہو جائے یا آپ کے کسی پروگرام میں وہ خلل ہے, اس وجہ سے آپ نو کہہ رہے ہو. تو کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ یہی کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا ہم سیلفلیس ہو جائیں اور بچوں کو کرنے دیں. ہوم اسکولنگ اگر آپ کرتے ہو تو آلریڈی تو موسٹ میجورٹی آف دا مدرز کو وہ اپنے اس فیئر سے اوور کم ہو چکی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ جب یہ جوائے دیکھتی ہیں بچوں کی لرننگ دیکھتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, صفائی ہو جائے گی, صفائی اٹس اوکے. جو بچے کی ایموشنل تھرل ہے جو بچے کا, وہ جو بچہ خوش ہو رہا ہے اور جو بچہ پراؤڈ فیل کر رہا ہے اور جو بچے کی سیلف اسٹیم ہائی ہو رہی ہے اس وقت, وہ پروجیکٹ کرنے سے, وہ بیکنگ کرنے سے, وہ آرٹس کرنے سے, وہ اسپورٹ کرنے سے, آئی تھنک دیٹ از 100 times more favorable than us just having a clean house, a quiet house. ہاؤس میں تو بعد میں کلین اور کوائٹ ہو ہی جانا ہوتا ہے, چند سال ہوتے ہیں اس کے بعد تو بچے پھر اپنی لائفس میں بزی ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو صرف اس لیے نو کہتے ہیں تاکہ ہم انہیں یہ سکھا سکیں کہ ان کی زندگی میں سب کچھ نہیں مل سکتا. اس پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میری بات سنو. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کتنی صحیح اور کتنی غلط ہے, بیکاز ہم مومنین ہیں تو ہمارا بھی ایکچولی بچوں کو ریز کرنے کا کچھ طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے. ہم واقعی میں ہر چیز ان کو نہیں دے دیتے اور نہ ہی دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم سوسائٹل پریشرز میں آ کے دے بھی دیتے ہیں. تو بچوں کو کچھ چیزیں نہیں دینی چاہیے. فار ایگزامپل میں نہیں مانتی کہ 10 سال کے بچے سے لے کے تو ایٹ لیسٹ 15 ایئرس تک کے بچے کو آپ کو سیل فون دینا چاہیے. آئی تھنک 16 از آلسو ناٹ دی ایج, بیکاز the more they are getting older to that age, the more they're prone to get, into falling in love, seeing pornography, seeing things, hearing things that are against the aqidah of Islam. Because یہی 3 چیزیں آپ کو اور آپ کے بچے کے عقیدے کو شیک کرنے کے پروگرامز ہیں, نیوٹرٹی کے پروگرامز ہیں, اور کیا کہتے ہیں ایڈکشن کے پروگرامز ہیں. ٹی وی ہو گیا, میڈیا ہو گیا, دنیا بھر کا میڈیا لے لو, اٹھا لو, کوئی بھی ٹاپک اٹھا لو, یا محبت اور زنا دیٹس دی اینڈ, یا پھر محبت اور قتل دیٹس دی اینڈ, یا پھر مطلب کپڑے اتار دو اپنے, اور ہر طرح کی بے حیائی. اچھا, اب آپ مجھے بولو گے استغفر اللہ ارم کتنے سارے اسلامک پروگرامز بھی ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ کون سا 15 سال کا بچہ جو ہے وہ مفتی بینک کو لگا کے کہتا ہے کہ میں سارا دن اب اسی کو سنتا رہوں گا؟ کون سا 15 سال کا بچہ ہے ایسا؟ اٹس این ایج آف ایکسپلوریشن. چھوٹے بچے ہر چیز کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں اور بڑے بچے ہر چیز کو اسکرول کر کے دیکھتے ہیں. کلک دس بٹن, کلک دیٹ بٹن, ڈو دس, ڈو دیٹ. سو آئی ہائیلی ریکمینڈ دیٹ if we just forget that societal pressure, اور اپنے بچوں کی جو nagging, ہمارے بچے nag کرتے ہیں ہمارے کانوں میں, اس کے پاس ہے اور اس کے پاس ہے اور اس کے پاس ہے. اور کیوں nag کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو nag کرتے ہوئے سنا ہے کہ اس کے پاس ہے اور اس کے پاس ہے اور اس کے پاس ہے. so لہٰذا it's just a circle that we need to cut off. خیر, coming back to the point, some things yes you cannot give because you know that they're going to deter them, but some things you should let them just to enjoy, right? اچھا, کسی نے بڑی اچھی اگزامپل دی تھی کہ میرا بیٹا جو تھا وہ کوئی بڑا فالتو قسم کا جو ٹوائے ہے وہ لینا چاہ رہا تھا, اور وہ $40 کی وہ گیم تھی. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ اس کو یہ $40 کی گیم لینے دو, یہ کھیلے گا, اس کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. نسبتاً یہ کہ پیچھے سے یہ جا کے کسی اور کے ساتھ جا کے یہ کوئی اور غلط چیز کرے اور پھر ہمیں اس کو تھیراپی میں ڈالنا پڑے, اور اس کو ساری زندگی کے لیے وہ مطلب کہ $40 بچاتے 4 لاکھ ڈالر لگانے پڑ جائیں اس کی صحت پہ اور اس کی دوائیوں پہ, اور خدا نہ خواستہ. تو بہتر ہے کہ ہم بچوں کو سوچ سمجھ کے وہ چیزیں دیں جو ان دا لانگ رن
पैसे का नुकसान ज़रूर है, लेकिन बच्चे की ज़हनी, जिस्मानी और स्पिरिचुअल नशोनुमा का नुकसान नहीं है, ठीक है. आई डोंट नो इफ दैट मेड सेंस टू यू, बट इट डेफिनेटली डिड मेक सेंस टू मी. नंबर 12, डोंट बी रिजिड. अगेन मतलब बेड पे हमने इस वक्त सोना है, उठना हमने एग्जैक्टली इस वक्त है, खाना हमने एग्जैक्टली इस वक्त है. रूटीन्स बहुत अच्छी होती हैं और घर के निज़ाम को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन रूटीन्स धर्म भरम भी हो सकती हैं, क्योंकि ज़िंदगी धर्म भरम ही है. ज़िंदगी इज़ नॉट, वैसे मैं ज़िंदगी का फ़लसफ़ा तो नहीं यहाँ पे सिखाऊंगी, बट वी ऑल नो दिस. कभी कोई पैदा हो रहा है और कभी कोई फौत हो रहा है और कभी कोई बीमार हो रहा है और कभी कोई सेहतमंद हो रहा है और कभी कोई किसी की शादी हो रही है और कभी किसी की डिवोर्स हो रही है और कभी किसी की 2 शादियाँ हो रही हैं और कभी किसी, मतलब कभी किसी, यू कैंट प्रिडिक्ट लाइफ, यू जस्ट can't predict life. Why are you going to become so rigid to the extent that it becomes suffocating? अपनी शाकल्स हम खुद की क्यों बांध लेते हैं? बस इस बात में हमें होना चाहिए, हमारी सलाज टाइम पर हों, हमारा एक घर का एक फ्लो हो माहौल का, और अगर उस फ्लो में कभी ऊंच नीच हो जाती है तो कोई बात नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि बच्चों की ना वो मेमोरीज वही रहती हैं. आप भी सोचोगे ना, आपको याद है मामा आपने उस दफ़ा हम लोगों ने ये करना था लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ था, तो फिर आपने हमारे साथ बेकिंग की थी और हमने इतने घंटे किचन में गुजारे थे और हमने कितना फ़न किया था, याद है आपको? तो यही बातें हैं जो हमारी और हमारे बच्चों की बहुत खूबसूरत मेमोरीज बन जाती हैं. पॉइंट नंबर 13, डोंट बी इन अ हरी. चाइल्डहुड को रश ना करें, अपने आप को रश ना करें, अपने स्केड्यूल्स को प्लीज़ ओपन रखें. अगर 2 साल का बच्चा जो है, आपको पता है कि आपने कहीं पे पहुंचना है और आपका जो 5 साल की बच्ची है या बच्चा है वो अब ज़िद है कि उसने जूते खुद से पहनने, और आपको पता है कि उसको जूते खुद से पहनने नहीं आते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और वो जो हमारी रूटीन होती है, मुँह में ठूंसते जाते हैं, ब्रेकफास्ट ज़ोर से जबड़ा पकड़ के मुँह में ठूंस रहे हैं, जल्दी खाओ तुम्हारी बस आ रही है. या फिर बच्चे को कह रहे हैं कि तुमने ये अगर टाइम से ना ख़त्म किया तो मैं तुम्हें घर पे छोड़ के चली जाऊंगी अकेला, which is again so detrimental. You're not supposed to do that, but calm down, be punctual. You're the adult, I'm the adult. I need to know how can I provide for my family इस तरह से कि मैंने पहले से चीज़ें बना के रखी हों, मैंने पहले से सारी चीज़ों को इन मोशन सेट किया हो. उसके लिए हैबिट बिल्डिंग की ज़रूरत है. हैबिट बिल्डिंग के लिए हमें अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की ज़रूरत है. उसके लिए मेरा कोर्स ज्वाइन करा. और जिन लोगों ने फ्री कोर्स लिया है, आई होप कि उन्होंने इस चीज़ को एंजॉय भी किया होगा इंशाअल्लाह. अब थोड़ा सा मैं चैप्टर नंबर 8 को टच करूँगी. आई वोंट गो इन डीप डिटेल, but I would like to at least start that chapter because this video is in 2 parts, so it's better if this goes a bit. Love without strings attached. अब वो इसमें कहते क्या हैं? He's a male author. वो कहते हैं कि before responding to this critical question that unconditional acceptance हो भी सकती है कि नहीं, let me be clear about what we are asking. The issue here is not whether people can accept themselves without conditions, that is whether anyone has truly unconditional self-esteem. Rather that we want to know is whether it's realistic to think that we can accept and love our children for who they are with no strings attached. तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, तुम मेरा नाम रोशन करोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से हिस्सा दूँगा, तुम ऐसे करोगे तो मैं ऐसे करूँगा या करूँगी. अगर हम इस तरह के पेरेंट्स हैं तो क्या हमारा लव अनकंडीशनल है? हरगिज़ नहीं है. हरगिज़ भी अनकंडीशनल नहीं है. We need to get into the habit of asking ourselves a very specific question. And what is that question? If that comment that I made to my child, if that comment was made to me, would I feel unconditionally loved? Of course not. Of course not. फिर वो कहते हैं what to minimize, कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हमारा लव अनकंडीशनल होना शुरू हो जाए. ठीक है. नंबर 1 है कि लिमिट द नंबर ऑफ़ योर क्रिटिसिज्म. प्लीज़ खुदारा तंज मत करें अपने बच्चों पे. हर बात पे तंज करना, बाज़ औक़ात हम गुस्से में आके कर लेते हैं. चलो अगर वो कभी हो जाता है तो ठीक है, इंसान ही है, गलती है, ख़ता का पुतला. बाद में हम अपने बच्चे से कह भी सकते हैं कि आई जस्ट लॉस्ट कंट्रोल. लेकिन हर वक्त तंज करना, हर वक्त उनको बुरा भला दिखाना या नीचा करना, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू डू दैट. लिमिट द स्कोप ऑफ ईच क्रिटिसिज्म. जैसे कि your voice sounded really unkind just now when you were talking to your sister, rather than saying
यू आर सो मीन टू पीपल। ये बात हम पहले की है ना हमने कि तुम इतने बदतमीज़ हो, बजाय ये कहने कि हम ये कह सकते हैं बेटा आपकी बात मैं सुन रही हूँ, लेकिन ये जो आपका लहजा है ये मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा टोन डाउन होने की ज़रूरत है। ये हम बड़े बच्चे के साथ कर सकते हैं। छोटे बच्चे तो चीख चिल्ला रहे हैं तो फिर आप उनके पास खड़े रहो थोड़ी देर, उनको थोड़ा सा उनके इमोशंस उबल रहे हैं, उनको खुद नहीं एक्सप्रेस करना आ रहा, तो काम डाउन होने दो उनको अगर वो गले से लगने वाले बच्चे हैं तो उन्हें गले से लगा लो, वो रो दो लें, प्यार कर लो, उठा लो, इट्स कम्प्लीटली ओके। बच्चे 0 एज से लेके 4 या 5 साल तक का बच्चा अगर रोता है किसी वजह से और आप एम्बेरस हो रहे हो तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आप नंबर 1 एक तो अनकंडीशनल लव दे नहीं रहे हो, नंबर 2 शायद हमें पता ही नहीं कि हमें अनकंडीशनल लव देना है इसको, नंबर 3 हम बहुत जजमेंटल हैं बच्चे के बारे में, नंबर 4 हमारी सेल्फ इस्टीम खुद लो है क्योंकि हमें ये फिक्र पड़ जाती है कि और दूसरे लोग क्या देख रहे हैं और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। तो और हाँ, इमोशंस उबलना इज़ वन थिंग, बीइंग अ वाइनी किड इज़ अनदर थिंग। और हम वाइनी किड्स नहीं चाहते कि बच्चे हर वक्त री करते रहें। उनकी अगर इमोशनल नीड्स मीट होंगी तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, वो डेफिनेटली, फिर वो वाइनी किस्म के री करने वाले बच्चे नहीं होंगे। अच्छा, लिमिट द इंटेंसिटी ऑफ ईच क्रिटिसिज्म। अगेन वही बात है कि मतलब इंटेंसिटी थोड़ा सा ना कम रखें, ज़रा हाथ हल्का रखें अपना। लुक फॉर अल्टरनेटिव्स ऑफ क्रिटिसिज्म। उन्होंने फिर उसकी एग्जाम्पल दी है। उन्होंने कहा है कि बजाय ऐसे कहने कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारे साथ मसला क्या है, क्या मैंने तुम्हें भी ये बात समझाई नहीं थी, ये तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, या मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हो गई हूँ, या मुझे बिल्कुल मतलब कि तुमसे ये हरगिज़ मुझे ये तुमसे उम्मीद नहीं थी, ठीक है। बल्कि explicit negative evaluations may not be necessary if we simply say what we see. Jeremy looked kind of sad after you said that to him. The next time when you're feeling frustrated, what do you think you could do instead of pushing? तो बच्चों को खुद ही थोड़ा बहुत सोल्यूशन की तरफ आहिस्ता से धकेल दें, क्योंकि जो रिएक्शन उन्होंने देना था या जो बदतमीज़ी करनी थी वो तो हो चुकी हुई है। अब आप उस मोमेंट में, उस बदतमीज़ी के मोमेंट में स्टक रहना चाहते हो या आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा आगे चले जाओ? तो हम चाहते हैं कि जी भाई हम थोड़ा सा आगे चले जाएं। हमने ये पूरी बुक इसलिए पढ़ी है ताकि हम थोड़ा सा आगे चले जाएं। इट मे साउंड ऑब्वियस, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं व्हाट टू मैक्सिमाइज, करने का काम क्या है। उन्होंने पहले कहा कि क्रिटिसिज्म को कम करो, क्रिटिसिज्म को इतना कम करो, क्रिटिसिज्म को इतना कम करो कि क्रिटिसिज्म रहे ही ना, बल्कि आप सोल्यूशन देना शुरू कर दो, ठीक है। The moral is that unconditional acceptance is not only something all children deserve, but also a powerfully effective way to help them become nicer people. Of course, it's important that we are sincere when we assure children that we love them no matter what. There's nothing worse than the hollow recital of the line learned from a book. वो कह रहे हैं कि ये इतनी बुक जो आपने पढ़ ली है माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिंसियर रहें, सिंसियरली करें जो कुछ करते हैं। हमारा दीन हमें क्या कहता है? मेक योर इंटेंशन एंड बी सिंसियर एंड द रिजल्ट इज इन द हैंड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमने काम करने हैं और अल्लाह ने हमें उसका अजर देना है इंशाअल्लाह। 13 minutes and 24 seconds. I think this is good. We will continue with chapter 8 and 9 tomorrow. And jazakallahu khair to everybody who tunes in, who listens to these chapters. Inshallah. Take care.